an office in Karachi, a college in East London, and a murder in Edgware. The British police are trying to work out possible connections, and a Pakistani politician is complaining of British police harassment. Altaf Hussain has lived in North London for over 20 years. माइनस कोई चीज नहीं है। MQM मीन्स अल्ताफ हुसैन, ये सबको समझ लेना चाहिए। ये अल्ताफ हुसैन दिलों की आवाज का नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला अवाम का। ये वाक़या 16 सितंबर 2010 को का है, जबकि MQM के सीनियर रहनुमा डिप्टी कन्वीनर जनाब इमरान फारूक साहब को कत्ल किया गया लंदन में। और ये एक मामूली कत्ल नहीं था, एक बहुत बड़ा कत्ल था। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कई अरसे से आ रही है, लेकिन कल जो BBC ने डॉक्यूमेंट्री दिखाई है उसमें उन्होंने कुछ शवाहिद भी पेश किए और उनका ये मानना है कि 2 अफराद इस कत्ल में मुलव्विस थे। एक का नाम मोहम्मद काशिफ कामरान और दूसरे मोहसिन अली सैयद, जो कि पाकिस्तानी थे, और ये वहां पहुंचे। उसके बाद रैकी की गई इमरान फारूक के घर की, और मुबैना तौर पर इन 2 अफराद ने उनको कत्ल किया। वो ये कहते हैं कि ये इस वक्त पाकिस्तान की पुलिस की हिरासत में है, और अगर इनके DNA जो कि उन्होंने सबूत में से ले लिए, अगर ये उनके पास आते हैं तो ये साबित कर देंगे कि ये 2 कातिल वहां पे हैं। इसके अलावा इन 2 स्टूडेंट्स को, जो कि स्टूडेंट वीजा के ऊपर वहां पे गए थे, मौज़म अली खान जो कि कराची के एक ताजिर हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया। इस डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक ये जो स्पॉन्सर थे ये वहां पे पहुंचे, और उसके बाद ये श्रीलंका इस वारदात के बाद पहुंचे। वहां से वो कराची आए और कराची एयरपोर्ट पे उनको धर लिया गया। उस वक्त ये खबरें जुल्फिकार मिर्जा साहब ने दी थी, और हुकूमती जो हल्के हैं वो ये बात करते रहे कि 2 अफराद जो हैं उनके पास हैं। गो के ऑफिशियली इस बात की तरदीद की गई और बार बार की गई कि 2 अफराद पाकिस्तान की हिरासत में नहीं है। अब बरतानवी पुलिस ये दावा कर रही है कि वो पाकिस्तान में है, और वो ये चाहते हैं कि उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अभी स्कॉटलैंड यार्ड के स्टेटमेंट्स आप देख रहे होंगे, वो ये कह रहे हैं कि हम किसी का भी नाम जाहिर हमने नहीं किया और ना ही हम करना चाहते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वक्त बहुत ही गम और गुस्से में मुब्तला है, और वो इसका इजहार भी कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में कहा गया है कि 30 के करीब जो मुकदमात हैं वो जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर, जो कि कायद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, उनके ऊपर हैं। वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि उनके सवालात तो उठाए गए हैं मगर उनके जवाब नहीं लिए गए। MQM का ये भी कहना है कि एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की ये गेम है, एक साजिश है जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ की जा रही है। इसके बहुत ज्यादा रेपरकशंस होंगे। खास करके फारूक सत्तार साहब का स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले आया है कि अगर लंदन में कोई अदालत लगेगी कि मीडिया के जरिए से, तो पाकिस्तान में भी ये अदालतें सज सकती हैं, पाकिस्तान में भी ये अदालत कायम हो जाएगी। इस बयान का क्या मतलब लेना चाहिए? क्या वाकई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक मरतबा फिर जो कह रही है कि वो मुबैना तौर पर साजिशों का शिकार है? कौन साजिश कर रहा है? क्यों BBC बार बार उनके खिलाफ रिपोर्ट चला रहा है? इसके पीछे क्या नुक्ता नजर है? और इसके अलावा क्या वाकई अल्ताफ हुसैन साहब, जिन्होंने ये कहा है कि उनकी जान को शदीद तरीन खतरा लाहक है, उनकी जान को खतरा है, -1 फार्मूला क्या है, माइनस अल्ताफ हुसैन फार्मूला क्या है? मुत्तहिदा इस हवाले से परेशान क्यों है? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये सारे सवालात आपके सामने। हमारे साथ एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ पैनल होगा, आप हमारे साथ रहिएगा। कुछ अहम इंकशाफात इस प्रोग्राम में भी होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें जनाब नदीम अफजल चांद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक रुकने कौमी असेंबली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। इनके जमाने में चूंकि डेवलपमेंट्स थी इस बारे में, तो इनसे भी बात होगी। बहुत शुक्रिया चांद साहब। हमें ज्वाइन करेंगे कराची से ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हैं, रुकने सूबाई असेंबली भी हैं और जाना माना नाम है। जनाब मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, कराची और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उस पे बड़ी इनकी गहरी निगाह है। बहुत शुक्रिया मजहर साहब। और लास्ट बट नॉट लीस्ट लंदन से भी ज्वाइन करें जनाब जाफर रिजवी साहब स्काइप पे,
जो कि सीनियर प्रोड्यूसर रहे हैं BBC के और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। मैं सबसे पहले जाफर आपसे शुरू करना चाहूंगी। पहले तो ये बताइएगा कि ये BBC को MKM से प्रॉब्लम क्या है। एक रिपोर्ट पहले भी आई थी, उसके बाद फिर दूसरी रिपोर्ट है। ये जो शवाहिद वो बता रहे हैं, क्या वाकई ये शवाहिद है या वाकई कोई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की गेम है जो कि MKM के खिलाफ हो रही है? आसमा, जैसे कि आज MKM ने खुद कहा है कि MKM और उसके कायद अल्ताफ हुसैन साहब करोड़ों दिलों की धड़कन है और यकीनन करोड़ों दिलों की धड़कन को से वाबस्ता कोई भी डेवलपमेंट खबर होती है। और अब पाकिस्तानी मीडिया के जरिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सियासी हल्के भी इतने बाशूर हो चुके हैं कि वही समझते होंगे कि खबर की अहमियत क्या होती है। तो जो भी खबर होती है वो जरूर उसको नशर किया जाता है, ना कि करोड़ों दिलों की धड़कन से वाबस्ता कोई डेवलपमेंट हो उसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। इतनी बड़ी खबर है, BBC ने जो भी कुछ किया है। ओवन बेनेट जोन्स जो BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनका कहना है कि उनके पास वो कॉपीज हैं जो इन्वेस्टिगेशन से मुताल्लिक हैं और जो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के पास हैं, और उन पर बेस करते हुए उन्होंने ये सारी स्टोरी जो है वो बताई है कि किस तरह से क्या वाकयात हुए और इमरान फारूक के कत्ल से रिलेटेड मामला में पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक कहाँ तक पहुंच गई। नहीं, मगर वो क्या, एक तो सवाल यही बार बार पूछा जा रहा है, एक तरफ तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस था जो कि 2.5 लाख पाउंड का मसला था और वो MKM कह रही है कि हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये नाजायज आमदनी नहीं थी। एक तो वो केस है। अब इमरान फारूक कत्ल केस जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन उससे पहले BBC पे आ रही है, यानी पुलिस बाद में बताती है, BBC पहले लेके आता है। तो क्या MKM का ये शिकवा बजा है कि कोई साजिश हो रही है जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है? मैं ऐसा नहीं समझता आसमा, क्योंकि बरतानवी समाज में अगर हम देखें तो बरतानवी माशरे में जो बरतानवी ज़राए इब्लाग हैं, जो बरतानवी अदालतें हैं, जो पुलिस है, और दो कि ये सब के सब एक रियासती माशरे का हिस्सा हैं, रियासत का सुतून कहलाए जाते हैं, लेकिन इनमें सबके अपने अपने रोल डिफाइन हैं और बड़े वेल डिफाइन हैं। और इसमें से कोई भी इदारा किसी भी इदारे को ना इन्फ्लुएंस करता है ना कर सकता है। यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब बिल्कुल डिफरेंट लिया जाता है और बहुत प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी है। यहाँ पुलिस वजीर आजम के बेटे को शराब खरीदने के इल्जाम में, जो कि अंडर एज बेटा शराब खरीदता है, उसको पुलिस बंद कर देती है और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर यानी टोनी ब्लेयर को जाकर अपने बेटे की जमानत देनी पड़ती है और गारंटी करना पड़ता है कि आइंदा कभी इस किस्म का गुनाह इस अंडर एज बेटे से नहीं होगा। यहाँ अगर शहजादा रोड पर जा रहा हो, जो कि मुस्तकबिल में इस मुल्क का बादशाह होगा, और रेड लाइट गलती से जंप हो जाए ड्राइवर की गलती से, तो शहजादे को पुलिस घर पर टिकट भेज देती है जुर्माने का। ये बिल्कुल डिफरेंट माशरा है, ये वैसा माशरा नहीं है जैसा हम किसी दुनिया में देखते हैं। तो मैं नहीं समझता कि पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन के BBC के हाथ लगने में कोई सियासी अज़ाइम शामिल होंगे किसी इदारे के। BBC का काम खबर देना है, हम सब साथ ही ये कोशिश करते हैं। जाफर रिजवी साहब, आप खुद BBC के साथ काम करते रहे हैं। पिछली दफा भी MKM ने कहा था कि हम सू करेंगे BBC को, इस तरह की जो स्टोरी है इसको करने के लिए, वो भी बेनेट जोन्स की थी। तो क्या आप उस वक्त भी मुंसलिक थे BBC के साथ? क्या कोई ऐसी कोई कार्रवाई की गई? और BBC खुद कितना ऑथेंटिकेट करता है स्टोरी को ऑन एयर करने से पहले? बाद औकात पे जब तक हम BBC में काम करते रहे, पूरे 10 के 10 साल हमें ये ताना दिया जाता रहा कि आप लोग खबर लेट देते हैं, और हम 10 के 10 साल तक ये वजाहत पेश करते रहे कि हमें खबर देने की जल्दी नहीं होती। जब तक कि खबर की क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश ना हो जाए, तब तक कि खबर पूरी तरह हमारे हिसाब में ये साबित ना कर रही हो कि अब इसका ऑन एयर जाना किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है, उस वक्त तक हम खबर देने में जल्दबाजी नहीं करते। हम ब्रेकिंग न्यूज सिचुएशन में बहुत देर के बाद जाते हैं, और उसकी वजह यही है कि हम पूरी तरह ऑथेंटिफाइज करना चाहते हैं कि खबर जो है वो पूरी तरह अपने तमाम तर लवाजमात को पूरा करती है। और अगर आज भी कोई खबर दी गई है या कल भी कोई खबर दी गई है, किसी प्रोग्राम में कोई फीचर चलाया गया है, तो वो भी पूरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आया होगा वहां के। अच्छा, अब मैं 10 साल में कभी भी मुझे तो कम से कम किसी मेरे सीनियर ने या मेरे किसी और सीनियर्स के सीनियर ने, किसी मैनेजमेंट ऑफिशियल ने मुझे कभी इन्फ्लुएंस नहीं किया कि खबर जानी है। अच्छा, बिल्कुल ये तो आपने तरीकाकार BBC के वर्किंग का बता दिया। पाकिस्तान में भी नॉर्मली इसी प्रैक्टिस को हम फॉलो करते हैं। लेकिन ख्वाजा साहब, आपकी तरफ आती हूँ कि ये इल्जामात बड़े संगीन हैं जो कि इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब पे लगे हैं। आप क्यों कर रहे हैं कि एक नशरियाती इदारा जो है वो अदालत लगा के बैठा है, या एक नशरियाती इदारा जो है वो साजिश कर रहा है? वो तो शवाहिद भी पेश कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा बताएगा, क्या आपने पिछली जो उनकी डॉक्यूमेंट्री थी उसके ऊपर सू किया या नहीं किया?
پہلی چیز تو مجھے آپ موقع دیں، بڑا تفصیلی موقف پیش کیا ہے رضوی صاحب نے، تو میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ میڈیا کے اثرات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، ابھی 2 چینلوں کے درمیان بڑی زبردست لڑائی چل رہی ہے، اور ہر چینل اپنے مطمع نظر کے لوگ لے کے بیٹھتا ہے اور دوسرے چینل کے خلاف جو ہے نا وہ بہت سارے ثبوت بھی افشا کرتا ہے، راز بھی افشا کرتا ہے. پھر دوسرے دن دوسرے اینکر دوسرے چینل کے بیٹھتے ہیں، وہ اس کا پھر دلیل کا رد دلیل دیتے ہیں، وہ اپنے مطمع نظر کے لوگ لے کے بیٹھتے ہیں اور اس چینل کے خلاف بہت سی باتیں کرتے ہیں. یہ تو ایک رول ہے کہ اگر آپ کے پاس اسپیسیفک کوئی ایجنڈا آ جائے تو میڈیا کے ایفیکٹونیس سے انکار نہیں ہے. وہ صحیح یا غلط یہ بحث ایک علیحدہ ہے. پھر میں یہ بات کروں گا کہ جو بی بی سی کے بارے میں موصوف نے، میں قابل احترام ہے، آپ جرنلسٹ ہیں، لیکن آپ نے جو باتیں کی ہیں تو دیکھیے بی بی سی ایک ادارہ کریڈیبل ہو سکتا ہے، لیکن بی بی سی کے اندر جو انسٹیٹیوشن جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کے ملک کے خلاف پہلے بھی 5 اسٹوریاں کر چکا ہے. اگر سب سے پہلے بریکنگ کسی نے اگر ڈبل گیم آئی ایس آئی کے خلاف نکالی تھی تو وہ بھی یہی ادارہ تھا، اور اگر کسی نے بے نظیر ساگا کے خلاف اگر اس نے کوئی اسٹوری کی تو وہ بھی یہی ادارہ تھا. نواز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ اس حد تک پروپیگیٹ کی گئی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا پورا پاکستان بیچ کے سارا پیسہ لندن میں لگ گیا، وہ بھی یہی ادارہ تھا. تو جب کبھی بھی آپ ملک کی بات کرتے ہیں، سوورینٹی کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس مائنڈ سیٹ کو بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے. یہی میرا سوال ہے، یہی میرا سوال ہے. آپ کی جماعت پاکستان کی 4تھی بڑی پارلیمانی جماعت ہے اس وقت، آپ کی قیادت ایک اہم قیادت ہے اس ملک کی، ایک اہم شخصیت ہے، لیکن یہ بتائے گا کہ اتنے الزامات بی بی سی نے لگائے، پچھلی ڈاکیومنٹری کو آپ نے چیلنج کیا، آپ کورٹ میں گئے، ان کے خلاف کوئی آپ نے جانا جرمانہ کچھ سو کیا ان کو؟ دیکھیں، ہم نے ان کو ایک نوٹس دیا تھا جس کا ان کے لیگل ڈپارٹمنٹ نے انالیسس کر کے ہمیں جواب دیا تھا کہ وہ اس کو پبلش نہیں کریں گے کنٹینٹ کو، اور وہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے ہمارا. اور یہ جو اسٹوری آئی ہے اس میں بھی بی بی سی نے ہم سے رابطہ کیا تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ رائٹ ٹو ریپلائی اور شیئر ٹو ریپلائی کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے ہمارا موقف بالکل نہیں دیا. اس میں میں ایک گزارش اور بھی کروں، جو آپ کے ٹی وی چینل پر اس وقت اسکاٹ لینڈ یارڈ کا موقف چل رہا ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ڈاکٹر عمران فاروق پہ 3 پریس کانفرنس 3 پریس ریلیز دیا آج تک. یہ ان کا اصولی موقف ہے، اور اس کے علاوہ نہ وہ کوئی بریکنگ دینے پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ان کے یہاں سے کوئی ٹیکر اور فیلر چلتے ہیں. اگر بی بی سی نے یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پالیسی سے ہٹ کر اپنے ذرائع سے اگر وہ کوئی معلومات لیے تو اس معلومات کو اسکاٹ لینڈ یارڈ کا انڈورس کرنا اور پاکستان کی ایجنسیوں کا انڈورس کرنا بہت ضروری ہے. خبر یا خواہش جو ہے خبر نہیں بنتی. اور ایک بات میں اور آپ کو کہتا چلوں، آپ سے اگر آپ کے چینل سے اگر کوئی سٹوری ہوتی تو میں کہہ سکتا تھا کہ بھائی آسما سے شاید ہماری ایکویشن ٹھیک نہیں ہے یا آسما نے کوئی پروگرام کر دیا. انہوں نے تو پہلا پروگرام ہی وہ کیا کہ اپنے ایم کے مخالف سارے لوگوں کو جمع کیا، ان کے انٹرویو کرائے. ان کو پوری دنیا میں ایم کیم کا پرو ایم کیم کوئی آدمی نہیں ملا، اور ایک آدمی نے انہیں ایسا کھڑا کر دیا جس کو بی بی سی ہی آج ایک اور ایم کیم کے کسی سو کالڈ گروپ کا رہنما قرار دیتا ہے. یہ سٹوری پاکستان میں نہیں بنی ہے آسما، یہ سٹوری وہاں پر پیدا ہوئی ہے. خواجہ صاحب، میں مظہر صاحب سے پوچھتی ہوں، میں آپ کی بات کو سچ مان لیتی ہوں، مگر مظہر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بی بی سی کو ایم کیو ایم کے خلاف سازش کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ مظہر صاحب دیکھیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ تو اسٹیبلش ابھی ہونا ہے کہ یہ سازش تھی یا نہیں تھی، کیونکہ سازش بہرحال اس چیز کے سلسلے میں ایویڈنس یا تو ایم کیو ایم پریزنٹ کرے اس ایویڈنس کو اور اس چیز کو چیلنج کرے، اور چیلنج کے بڑے مواقع موجود ہیں اور بڑے فورمز بھی اویلیبل ہیں. خود انگلینڈ میں بڑے فورمز اویلیبل ہیں کہ بی بی سی کی اس ڈاکومنٹری کو اگر ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ حقائق سے بالکل برعکس ہے تو اس چیز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. برٹش پریس کونسل میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، خود ادھر عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے اگر ایم کیو ایم نے جس شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اس سے اس چیز کا امکان موجود ہے کہ ایم کیو ایم اس چیز کو جو ہے وہ ٹون ڈاؤن نہیں کرے گی، اب کسی وضاحت پہ نہیں بلکہ وہ عدالت میں یا کسی کاؤنسل میں ان کو لے جائیں گے. تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں یہ چیز بہت کلیئر سمجھنی چاہیے کہ ایم کیو ایم کے جو اندر کرائسس ہے یہ کوئی آج سے کرائسس نہیں ہے. پرابلمز رہی ہیں ایم کیو ایم کے، اور پرابلمز جو زیادہ شدت اختیار کر گئی وہ 91 آنورڈز ہے، اور اس میں ہمیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی رول نظر آتا ہے، اس میں ایم کیو ایم کے اندرونی اختلافات کا بھی نظر آتا ہے. اس میں جو 92 کو آپریشن لے لیں، 94 کو آپریشن لے لیں، 98 میں ملٹری کورٹس یہاں اسٹیبلش کی، یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے لنکڈ رہیں ایم کیو ایم سے، چاہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھرو رہی ہوں یا ایم کیو ایم کے انٹرنل ڈفرینسز رہے ہوں.
इसी तरीके से लंदन में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, वो जो चीजें हैं वो चीजें आम तौर पे, जिस तरह मैंने एक और प्रोग्राम में कहा था कि जब अदालत में ये इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो नॉर्मली ब्रिटिश मीडिया जो है उस पर बहुत ज्यादा रायजनी नहीं करता, अवॉइड करता है। हमने अपने चैनल में देखा है कि अगर सलमान बट, मोहम्मद आमिर का यहाँ क्यों, मतलब यही तो सवाल है। ये सवाल फिर एमक्यूएम से ही पूछ रही है कि अगर कहीं और नहीं पूछ रहा, किसी और मामले को इस तरह इन्वेस्टिगेट नहीं करता तो वाई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो जरूर पूछें, लेकिन उसके लिए वो इफेक्टिव फोरम इस्तेमाल करें। ये ना हो कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या जलसे में ये बात की जाए। जब तक आप इफेक्टिवली लीगली इस चीज को टेकअप नहीं करेंगे, ये अच्छा, इसी तरह मैं ब्रेक से पहले एक नदीम अफजल चंद साहब से एक सवाल कर लूं। नदीम चंद साहब, आपकी गवर्नमेंट थी और रहमान मलिक साहब आपके वजीर दाखिला थे, उन्होंने तरदीद की थी। जुल्फिकार मिर्जा साहब ने कहा था कि हमने 2 बंदे पकड़े हैं। आपके पास कोई ऐसी खबर थी उस वक्त? देखिए, उस वक्त अखबार में भी है और पार्टी के अंदर हम राहदारियों में भी, पार्लियामेंट की राहदारियों में ये चीजें डिस्कस तो होती थी कि बंदे पकड़े गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त जो मदर साहब ने बात की है ना, एमक्यूएम अगर इसको साजिश समझती है, हालांकि जब भी कोई अहम इशू आता है तो एमक्यूएम सबसे पहले साजिश, ये साजिश का लफ्ज भी क्या बड़ा अजीब सा हो गया, तो मेरे ख्याल में उनको अदालत में जाना चाहिए। और यकीनन वहाँ पाकिस्तान जैसे डेफेमेशन लॉज नहीं है। अब जब यूके में आप जाएंगे तो वहां तो बड़ा स्पीडी ट्रायल होता है, और पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप किसी की पगड़ी उछाल दें और फिर आप अदालतों में भी न जा सकें और अदालतों से आपको इंसाफ भी न मिल सके, तो वहां मिलेगा आपको इंसाफ। तो अगर एमक्यूएम समझ रही है कि उसके साथ ज्यादती हुई है तो एमक्यूएम को जरूर जाना चाहिए। अगर एमक्यूएम नहीं जाती तो फिर समझा जाए कि ये सच है। यानी अगर वो कह रहे हैं हमने नोटिस तो दिया हुआ है, लेकिन नोटिस को दिखा देना, नोटिस को मीडिया को दिखा देना। इजहार भाई, नोटिस को कह रहे दिखा दे, तो कोई नोटिस को लाजमी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दिखाना चाहिए। वो नोटिस मुझे आपको कहने की इजाजत है, तो वो नोटिस कोर्ट को नहीं दिया गया है। अच्छा, एक सेकंड, मैं इजहार भाई आपके पास आती हूँ। जाफर रिजवी साहब कुछ कह रहे हैं। जी जाफर भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि एमक्यूएम का जो नोटिस है वो कोर्ट को नहीं दिया गया है। एमक्यूएम ने बीबीसी की मैनेजमेंट से राब्ता किया था इस प्रोग्राम के बारे में, जिसकी तरफ ख्वाजा इजहारुल हसन भाई अभी निशानदेही कर रहे थे। हाँ, ये जो बात अफजल चंद साहब कर रहे हैं कि ये जो कोर्ट्स है, ये बिल्कुल मैं इससे मुत्तफिक हूँ, 100% मुत्तफिक हूँ। पाकिस्तान की तरह इस मुल्क में कोई नहीं कह सकता और कोई नहीं कहता कि कोर्ट के बारे में उनकी राय मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में हर सियासी जमात को अदालतों से शिकायत रही है, लेकिन इजहार भाई मैं बिल्कुल मुझे एक क्विक ब्रेक लेनी है। जो नदीम अफजल चंद साहब ने कहा या जो जाफर रिजवी साहब ने कहा, और फिर वजन है बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर वो 2 लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, जो मजहर अब्बास साहब ने कहा, तो पाकिस्तान की एक लोकल इस्टेब्लिशमेंट भी है। उस इस्टेब्लिशमेंट का क्या कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी गठजोड़ हो सकता है? ये एक मुमकिनात में से है, और शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसी की तरफ इशारा भी करिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। नदीम अफजल चंद साहब, पहले तो ये बताया ना कि आपने कहा कि साजिश, क्यों नहीं साजिश हो सकती? इस मुल्क के अंदर साजिशें तो होती रही हैं हमारी। अगर वो लोग थे आपके पास तो आपने प्रोड्यूस क्यों नहीं किया? मैं समझता हूँ कि जिस तरह कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को तो मैं नहीं जानता, कम अज कम हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो तो हमेशा एमक्यूएम उसके साथ रही है, मासवा एक आध ऑपरेशन के। बाकी तो एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिशात के मुताबिक ही उन्होंने सियासी फैसले किए हैं। एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिशात के 5 साल वो आपके साथ रहे तो भी वो सियासी फैसला हमारे साथ रहे। जब एस्टैब्लिशमेंट ने कहा छोड़ जाए, छोड़ गए। कब छोड़ा? जब उन्होंने कहा छोड़ जाए, ये नहीं मैं कहता कि हम उनकी वजह से। रहमान मलिक साहब के पास ऐसी कौन सी गोली है कि जब वो जाते थे तो वो फिर वापस भी आ जाते थे? रहमान मलिक साहब ने भी किसी फोर्स में काम किया है ना, ये तो आप उनसे ही सवाल कर सकते हैं। मगर आपने बड़ी बात कह दी है कि किसी फोर्स में काम किया है। जो किसी फोर्स में काम करते हैं उनका बैकग्राउंड तो फिर फोर्सेज वाला ही होता है। अच्छा, लेकिन इजहार भाई ये मुझे बताएगा कि अगर वैसे तल्लक बहुत अच्छा है एमक्यूएम के साथ, वो हर वक्त एमक्यूएम की तारीफ बड़ी करते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। स्पेशल तल्लक है उनका। तो आपके वजीर दाखिला रहे हैं भाई, बिल्कुल हमारे पार्टी के बंदे हैं और आपकी लीडरशिप के कहने पे ताल्लुक भी रखते हैं। तो मैं हर बंदे का मैं समझता हूँ लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है ना, कोई सॉफ्ट कॉर्नर होता है, कोई नरम गोशा होता है। तो नरम गोशा क्या है, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि रहमान मलिक साहब नरम गोशा और साजिश। हाँ, जिनका नरम गोशा होता है वही साजिश भी करते हैं। वो ये तो होता है 2 साल नरम गोशा, साल 1.5 बाद साजिश। तो अब मेरे ख्याल में एमक्यूएम इस वक्त जो है ना,
बड़ी साजिशें हो चुकी हैं, कहा एमकेएम ने किसी के साथ मिलके की हैं या उनके साथ हुई हैं। इस मुल्क में साजिशें तो होती रहती हैं, लेकिन इस साजिश का इस मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं है। ये तो अब लंदन में हुई है। अब लंदन के अल्ताफ हुसैन भाई शहरी भी हैं, तो उनकी वहां की अदालतों में जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल इजहार भाई, ये उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, तो उनको किससे खतरा है इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब को, जबकि वो लंदन में हैं, वो सेफ भी हैं, सिक्योर भी हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं है, किससे खतरा है उनको? देखिए, मैं जरा खतरे की बात से पहले ये कहूंगा कि देखें, खबर में अगर सनसनी पैदा कर दी जाए ना, तो खबर की रेटिंग और क्रेडिबिलिटी डबल हो जाती है। ये तो एक जनरल रूल है जो पूरी दुनिया में होता है, और आज बीबीसी भी यही कर रहा है। अब मसला ये कि जो ब्रेक में बात हो रही थी, तो क्रेडिबल मीडिया ही तो इस्तेमाल होता है। क्रेडिबल मीडिया तो 1965 में आपको डिक्लेयर कर चुका था कि जनाब आप ये जंग हार गए और भारतीय फौज लाहौर में बैठकर शायद क्रेडिबल मीडिया ने 1971 में बांग्लादेश की ब्रेकिंग न्यूज इस्तेमाल कौन कर रहा है? नहीं सुन लेना। अब एक और मैं एक मिसाल देता हूं और नाम लेके देता हूं। आपके कोर कमांडर कराची थे जनाब आसिफ नवाज, जिन्होंने जिनापुर की साजिश का जो है ना वो सारा, आप लाहौर से उन्होंने स्पेशली चार्टर्ड तैयारे में स्पेशल सहाफियों को बुलवाया, कराची के सहाफियों को नहीं बुलवाया, और उसमें बुलाकर बताया कि जनाब हमने जिनापुर के नक्शे पकड़े हैं और एमके मुल्क दुश्मन है। तो जब कोई साजिश होती है तो उसके आज पता चला ना 17 साल बाद कि जनाब वो ब्रिगेडियर इम्तियाज और नियाजी साहब कह रहे हैं कि वो झूठ का पलंदा था, ISPR की उस वक्त जो एक कॉलम तरदीद थी। लेकिन जब साजिश होती है, साजिश के ताने बाने बुने जाते हैं, तो उसका पता बाद में चलता है। और आप इसको कैसे पाकिस्तान से कनेक्ट नहीं कर रहे? स्कॉटलैंड यार्ड कहता है 2 आदमी पकड़े गए, हमें तो नहीं पता। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां कहती हैं हमें नहीं पता। एक बीबीसी की रिपोर्ट के ऊपर अगर पकड़े भी गए और अगर उनमें से किसी को आप एमकेएम से साबित भी कर देते हैं, तो खुदा की कसम उसको टांग दें, उसको फांसी दें, इंटरनेशनल कोर्ट्स में ले जाएं, हम तो जानना चाहते हैं। लेकिन परसेप्शन के ऊपर सनसनी फैला देना। मेरा सवाल ये इजहार भाई कि क्यों एमकेएम को टारगेट क्यों किया है? अल्ताफ हुसैन साहब को किससे खतरा है? -1 फॉर्मूला क्यों किया जा रहा है? बार बार कहा जा रहा है, लोग ये जानना चाहते हैं। आखिर आप इतने, आप लोग सब गुस्से में हैं, इसका जवाब तो देना। देखिए, ये तो किससे खतरा है अल्ताफ हुसैन साहब को? नदीम अफजल चंद साहब कह रहे थे एमकेएम के फैसलों के ऊपर, जब एमकेएम के फैसले होते हैं ना, जब हमने सदर आसिफ अली जरदारी साहब का बहैसियत सदर नॉमिनेट किया, मुझे नहीं पता नदीम अफजल चंद साहब उसे एस्टैब्लिशमेंट का फैसला या साजिश कहते हैं, या पीपल्स पार्टी के साथ हमने 5 साल अगर जुड़े रहे और जब हम हुकूमत से बाहर आए तो हमें पता था हमें प्रेशर कहां से आए। पाकिस्तान के अंदर से भी प्रेशर आया, पाकिस्तान के बाहर से भी प्रेशर आया। तालिबानाइजेशन के इशू के ऊपर एमकेएम का मौक़िफ़ आज भी वही है। पूरी दुनिया मुज़ाकरात करने जा रही है, पाकिस्तान की रियासत ने तय कर लिया मुज़ाकरात, लेकिन एमकेएम उस पूरी दुनिया के स्टैंड के बिल्कुल अगेंस्ट थे। गरीब मुतवस्सित तबका अगर एस्टैब्लिशमेंट कोई शुबा नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है ख्वाजा साहब कि आपकी पार्टी लिबरल है, प्रोग्रेसिव है, एक मजबूत आवाज है तालिबानाइजेशन के खिलाफ, इसमें कोई शुबा नहीं है। मगर आप ये तो बताएं कि अल्ताफ भाई को किससे खतरा है, किस एस्टैब्लिशमेंट से खतरा है? खुल के नहीं बताएंगे तो लोग कयास अदाई करेंगे। नहीं अल्ताफ भाई को देखिए, मैं तो सवाल कर रहा हूं, आपका मीडिया ये प्रोग्राम क्यों नहीं करता कि दुनिया का जदीद तरीन मुल्क स्कॉटलैंड यार्ड, मेट्रोपॉलिटन पुलिस, इमरान फारूक ऐसी जगह कत्ल होते हैं जहां कातिल को पता था कि यहाँ कैमरे नहीं। मैं तो कहता हूं प्रोग्राम इस रुख पे जाना चाहिए कि इतने बड़े ऑर्गेनाइज्ड मुल्क के अंदर ऐसा कत्ल हो जाता है। ये चूंकि बार बार मीडिया हो रहा है, मजहर साहब मीडिया के ऊपर इल्जाम भी लग रहा है, मुझे ये बताइएगा कि आपने भी थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले ये बात की थी कि इसके कुछ ताने बाने हैं यहाँ भी और वहां पे भी, क्या कनेक्टिविटी है, क्या फायदा होगा, क्यों एमकेएम को इस बड़ी साजिश में, फिर एमकेएम को नहीं उनके कायद को इसके अंदर फांसा जा रहा है, क्यों? देखिए, एक चीज तो ये है कि ये -1 फॉर्मूला जो है ये पाकिस्तान में पिछले कई सालों से जो है ये फ्लोट किया जाता रहा है, और 91 से 94 तक इस चीज के कई शवाहिद मौजूद हैं कि जिसमें ये फार्मूला फ्लोट किया गया और बड़े प्लेटफॉर्म से फ्लोट किया गया इसमें। तो ये चीजें अपनी जगह हैं। इसकी कनेक्टिविटी लंदन से किस तरह मिलती है और इस पूरे केस में वो कैसे आ सकता है, ये तो चीजें अभी अनफोल्ड होंगी। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि ये एमक्यूएम को ये लड़ाई जो है वो बीबीसी के खिलाफ नहीं बनानी चाहिए, इसलिए कि बीबीसी के खिलाफ अगर एमक्यूएम ने ये लड़ाई बनाई तो शायद एमक्यूएम ये लड़ाई ना जीत सके। और उसकी वजह यह है कि बीबीसी की क्रेडिबिलिटी दुनिया में बड़ी स्टैब्लिश है।
آپ کے پاس بڑے ٹھوس شواہد ہونے چاہیے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے, اور اگر ہیں تو بالکل ثابت کریں. دنیا میں یہ بڑا کیس بن جائے گا اگر آپ نے ایسا کیا. کیوں؟ اور اس کے لیے بڑا, کیونکہ دیکھیں وہ جو ڈاکومنٹری جس جرنلسٹ نے کی ہے, اس جرنلسٹ کی بھی بڑی کریڈیبلٹی ہے دنیا میں, اور خود لندن میں جعفر بہتر بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں. تو ایم کیو ایم کے پاس, ایم کیو ایم کو یہ ضرور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان چیزوں کو ضرور ایکسپوز کرنا چاہیے. شواہد ایم کیو ایم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں لا سکتے کہ ہو کیا رہا ہے اور کروایا کیا جا رہا ہے. اور پریشر ایم کیو ایم پہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کس طریقے سے رہے ہیں پچھلے بہت سے سالوں میں. لیکن مظہر صاحب یہ بھی تو سوال ہے نا کہ جب دو بندوں کا جن کا وہ تذکرہ کریں, دو اسٹوڈنٹس کا جو مبینہ طور پر قاتل ہیں, پھر ہماری گورنمنٹ نے کیوں چھپایا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیوں چھپایا, موجودہ گورنمنٹ کیوں چھپایا, کیا بلیک میل کر رہی ہے؟ یہی تو بڑا بنیادی سوال ہے کہ چلے پیپلز پارٹی کے اپنے مقاصد تھے. رحمان ملک صاحب کے, حالانکہ ذوالفقار مرزا صاحب نے برملا, انہوں نے وہ جس طریقے سے ان کا ایک پیریڈ رہا ہے اس میں انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا, لیکن رحمان ملک اس کو ڈینائی کرتے رہے. لیکن آج کی حکومت چودھری نثار علی خان پارلیمنٹ میں یا ویسے اس بارے میں ایک کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں دیتے کہ اگر وہ دو لوگ ہیں تو وہ کہاں ہیں, کس کی کسٹڈی میں ہیں, پاکستان کے پاس ہیں یا نہیں, ڈینائی کریں یا کنفرم کریں, تاکہ یہ چیزیں, یہ جو ابہام ہے یہ ختم ہو. اور یہ ابہام ختم ہونا چاہیے. میڈیا میں اسپیکولیٹو اسٹوریز رہی ہیں, لوگوں نے اس حد تک اسٹوریز دی ہیں, جیسے وہ اینی گواہ ہیں ان چیزوں کے کہ 3 لوگ پکڑے گئے, کسی نے کہا 2 لوگ پکڑے گئے, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان خاموش ہے, موجودہ مسلم لیگ نون کی حکومت بھی خاموش ہے. تو اس سے کیا وہ جو ہے, اس سے کیا چیزیں, کیا اشارے ملتے ہیں؟ بالکل. اچھا, بالکل, یہ میڈیا ہی کیوں زیر عتاب رہتا ہے پوری دنیا کا جو بھی ہو جاتا ہے. اور اب یہ معاملہ کتنا سنگین ہے کہ اب واقعی ایم کیو ایم جو ہے وہ عدالت میں جائے گی بی بی سی کے خلاف اور شواہد پیش کرے گی, ان کو جھوٹا ثابت کر پائے گی. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور میڈیا پہ بڑی تنقید متحدہ قومی موومنٹ بھی کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی ہے. میڈیا ہی ہر جگہ نشانہ ہوتا ہے, بی بی سی ہو, پاکستان ہو, کوئی رپورٹ ہو, کچھ بھی ہو. میڈیا کیوں, کیا ایزی ٹارگٹ ہے اس لیے؟ دیکھیں, ایزی ٹارگٹ تو نہیں ہے. اب تو میڈیا پریویلیج کلاس ہے اور ریاست کا چوتھا ستون ہے. اور اب میرے خیال میں شاید آپ کی باری کب آئے منسٹر بننے کی, یا مظہر عباس صاحب کی. اب تو مجھے لگ رہا ہے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنتے ہیں تو آپ اگر گورنمنٹ کے منسٹر بنتے ہیں. کتنا وینم ہے آپ کا جرنلسٹوں کے خلاف. وینم نہیں ہے. میں اب اصل آپ کا اصلی روپ میڈیا کا سامنے جو آپ کی خواہشات ہیں نا, آپ الیکشن اگر لڑ نہیں سکتے نا, لیکن آپ کی اب یہ تو ہو گیا کہ میڈیا میں بھی درباری لوگ ہیں, یہ تو آپ مانے نا. نہیں, مگر وہ تو ہر دور میں رہے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ کہ سب کو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مذاکراتی ٹیم میں ہے جب آپ سیاستدانوں کا نام لیتے ہیں, آپ نام لے کے آپ سیاستدان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مگر پھر بھی آپ کا اشارہ جو ہے وہ اگر وزیروں کی طرف ہے تو کون سے ایسے وزیر ہوں گے؟ اگر مذاکراتی ٹیم ہے تو وہ مذاکراتی ٹیم ہے. اللہ کرے مذاکراتی ٹیم بھی آپ کی کامیاب ہو, ہماری تو دعائیں ہیں. لیکن اب پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ فلاں کسی کا ایجنٹ ہے, فلاں کسی کا ایجنٹ ہے. اب تو کھل کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کون کس کا ایجنٹ ہے. اچھا, ویسے یہ ندیم افضل چند صاحب نا یہ بولنا چاہ رہے تھے مظہر صاحب, مگر یہ الزامات لگ رہے ہیں. وہ ایک طرف میرا موضوع ظاہر ہے کہ آج متحدہ قومی موومنٹ ہے اور متحدہ قومی موومنٹ بھی میڈیا پہ ہی الزام لگا رہا ہے اس وقت, بھلے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہے, نیشنل میڈیا ہے, لوکل میڈیا کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں. یہ معاملہ کتنا سیریس ہو سکتا ہے اور کیا واقعی ان کو سو کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ الطاف حسین صاحب کو کس سے خطرہ ہے, بی بی سی ایسی رپورٹنگ کیوں کر رہا ہے, یہ سب چیزیں سامنے آنی چاہیے. دیکھیں, اس سے پہلے آسمان ندیم صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور ہمارا تو موقف یہ رہا ہے کہ کبھی بھی جرنلسٹ کو وہ تو آپ کے وزیر بننے کی بات کر رہے ہیں, وہ تو ندیم افضل صاحب کو شاید نہیں پتا, لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کو اس قسم کی کچھ پیشکش میں مسترد کر چکا ہوں. لیکن یہ اور وہ منسٹری کی حوالے سے نہیں تھا, وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے حوالے سے تھا. لیکن یہ میں بات وہ نہیں ہے. بات سمپل سی ہے کہ جو جرنلسٹ جو ہے وہ خود خبر کا حصہ بن جاتا ہے, وہ میرے خیال میں وہ صحافت کے ساتھ دیانتداری نہیں کرتا.
یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی حکومت میں کسی سیاسی جماعت میں اور صحافت کو سیڑھی کے طور پہ استعمال کریں. یہ تو ایک بات ہے. باقی تنقید جو میڈیا پہ ہے وہ ظاہر ہے, اور کس پر تنقید کی جائے گی؟ جو مخالف جماعتیں ہیں وہ تو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ پولیٹکس کرتی ہیں, لیکن میڈیا کو تنقید کا نشانہ اس لیے بنایا جاتا ہے کیونکہ میڈیا اس سٹوریز کو فوکس کرتا ہے. اس میں کچھ لوگوں کو لگتا ہے لیکن کیا میڈیا سازش کا حصہ بھی بنتا ہے مظہر صاحب؟ پھر یہ جو اتنی بڑی سازش ہے, اگر ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ یہ بہت بڑی سازش ہے, بین الاقوامی سازش ہے, اس کا حصہ بھی بن سکتے, اس سے فائدہ کیا؟ ہم تو بار بار یہی سوال کر رہے ہیں کہ فائدہ کیا اس سے حاصل ہوگا اس طرح کی سازش؟ نہیں دیکھیں, یہ بات بھی کسی حد تک ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات آپ کو پروف کرنی پڑے گی نا. سازش صرف میں یہ کہہ کہ یہ سازش ہے وہ کافی نہیں ہوگا. جب سازش ہے تو پھر سازش کو آپ بے نقاب کریں. آپ کہیں کہ ہاں یہ پرٹیکولر جرنلسٹ بی بی سی کے یا یہ براڈ کاسٹرز یہ اس ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے, یہ ہمارے پاس اس کے ایویڈنسز موجود ہیں, اس وجہ سے انہوں نے, تو آپ بالکل کیا, اور ہو سکتا ہے ماضی میں رہے ہیں, ماضی میں کیا نہیں رہے, آپ مڈ نائٹ جیکال یا اور دوسری اس میں جرنلسٹ اس کا حصہ رہے ہیں. اس میں بہت سے لوگ جا کے, آپ آخر اصغر خان کیس کیا ہے, اصغر خان کیس میں آپ کے لوگوں نے مگر یہ تو پاکستان کی کہانی ہے نا مظہر صاحب. کیا باہر بھی ہو سکتا ہے, باہر کیوں نہیں ہو بتا رہے ہیں کہ وہاں جو ایک بادشاہ بننے والا جو ہے اس کو بھی گھر پہ جرمانہ آ جاتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. جو وزیر اعظم ہے وہ اپنے بچے کو چھڑوانے کھایا جاتا ہے, کہ ہمارے معاشرے کی بات اور ہے. نہیں آسما ایسی بات نہیں ہے. نہیں آسما ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. عراق کی صورتحال میں بی بی سی نے ہی ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی جس میں اس نے بتایا کہ امبیڈڈ جرنلسٹ جو تھے وہ کس طریقے سے صدام حسین کی فیک تصویریں بنا کے اور فیک فوٹیج بنا کے وہ دنیا کو دکھایا کرتے تھے. یہ سارا کام جرنلسٹوں نے تو کیا تھا, اور بی بی سی نے اس پہ ڈاکومنٹری بنائی ہے. تو ایسا بات نہیں ہے کہ جہاں یہ بھی ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے بالکل, لیکن پھر انہوں نے بتایا بھی. اظہار بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ایم کیو ایم سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے گزارش کی تھی نا آپ سے پہلے بھی کہ سازشوں کو ہمیشہ بعد میں اس کا فائدہ نقصان پتہ چلتا ہے کہ کس کے کہنے پہ کیا گیا. لیکن جو میرا تناظر ہے وہ یہ ہے, اور آپ کا بھی ہونا چاہیے, کہ ہم پاکستان کی ایک چوتھی بڑی قومی جماعت ہے, ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں ووٹ ہے. اگر کوئی سازش ایم کیو ایم کے خلاف ہو رہی ہے تو وہ الٹیمیٹلی پاکستان کا پارٹ ہے ایم کیو ایم, اور پاکستان کے خلاف ہی اس سازش کو تصور کیا جائے. بے شک بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ شواہد پیش کر رہے ہیں اظہار بھائی, وہ شواہد پیش کر رہے ہیں, وہ آپ کو ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں, وہ آپ کو نام بتا رہے ہیں, وہ آپ کو اسپانسرز بتا رہے ہیں. اتنی بڑی سازش بننے کا کیا ان کو ہوگا؟ نہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جو وہ دکھا رہے ہیں وہ نہ اسٹیٹمنٹ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ہے, نہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ہے, نہ لندن پولیس کا ہے. وہ بتا رہے ہیں دو نام, وہ نام یہاں کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں یا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کوئی آفیشلی وہ رپورٹ دی ہے کہ وہ نام ہے, یہ ان کی خبر ہے. اور یہ دیکھیں نا آپ, بی بی سی کو ایم کیو ایم کے اوپر یہ ایسی کیا مہربانی سوچی کہ جناب پہلی ڈاکومنٹری بھی ایم کیو ایم کے خلاف, دوسری ڈاکومنٹری بھی ایم کیو ایم کے خلاف ہو سکتا ہے. خواجہ صاحب وہ ملک جس نے آپ کو پناہ دی ہو, جو پاکستان کو آپ نے غیر محفوظ سمجھا, لندن کو, یو کے کو آپ نے محفوظ سمجھا, اس ملک نے آپ کو پناہ دی, اس کا مطلب ہے وہ آپ کا آئیڈیل ملک ہے, آپ نے وہاں کی شہریت لی. وہ آپ کے خلاف سازش کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر میڈیا نے بھی کیا تو آپ وہاں کی عدالتیں تو آپ کو جلدی انصاف دیں گی. اور میرے خیال میں یہ عوام دور ہونا چاہیے, اور یہ عوام اب ایم کیو ایم خود ہی دور کر سکتی ہے, کوئی اور نہیں دور کر سکتا. جی ظاہر بھائی پھر آپ مکمل کر لیں, میں جعفر بھائی کے پاس جاؤں. جی میں اس پہ صرف یہ بات کر سکتا ہوں کہ ڈی کے الطاف بھائی نے وہاں پولیٹیکل اسائلم لیا اور اس کے بعد وہاں کے نیشنل ہوئے. لیکن میں گزارش آپ سے کرنا چاہوں کہ میں ان لوگوں کو کیا کروں جنہوں نے الطاف بھائی کو 20 سال ایم آئی 5 کا ایجنٹ قرار دیا, ایم کیو ایم کو ایم آئی 5 اور ایم آئی 6 قرار دیتے رہے. وہ معذرت تھوڑی کریں گے ٹی وی پر آ کر, نہ وہ جرنلسٹ کریں گے نہ وہ صحافی کریں گے. اور جہاں تک بات ہے, نہیں وہ تو پاکستان کے لوگ ہیں نا, ہم پاکستان کے لوگ بتا رہا ہوں, پاکستان کے تو بیچارے یاد ہے مارے جا چکے ہوں گے, یاد ہے بوریوں میں پڑے ہوں گے, یاد ہے قبروں میں پڑے امام خمینی صاحب نے پوری, سن لیں, امام خمینی صاحب نے پوری جلا وطنی یورپ میں گزاری, بعد میں اسی ایران پہ سینکشن اسی پوری یورپ نے لگائی. نیلسن منڈیلا نے اپنی جلا وطنی پوری باہر گزاری, انہی ممالک نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف سازشیں کی. ہوتا ہے یہ دنیا کی کانسپریسی ہوتی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی
जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सिर्फ बीबीसी ने ही नहीं लिखा है, मैं अपनी बात दोहराऊंगा, गार्जियन ने भी लिखा है, इंडिपेंडेंट ने भी लिखा है, लोन ने भी लिखा है, एमकेएम मैं फिर कहूंगा, पोस्ट ख्वाजा अजहरुद्दीन साहब कह रहे हैं करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है, जो करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन से वाबस्ता चीज है वो खबर है, और वो खबर जो करोड़ों लोगों को मुतासिर कर सकती है, कोई भी नशरियाती इदारा उसे छुपाएगा नहीं, बल्कि सबसे पहले दिखाने की कोशिश। अब ये आखिरी बात इजहार भाई आप जवाब दे दीजिए, इंडिपेंडेंट गार्जियन जी। आखिरी बात जो है कि अगर आप इससे भी मुत्तफिक नहीं है, बीबीसी आपको बता रहा है कि उनके पास स्कॉटलैंड यार्ड की इन्वेस्टिगेशन की कॉपी है, वो आपको ये बता रहे हैं कि किस किस जगह से उन्होंने ये हासिल की है, वो सब उस डॉक्यूमेंट्री को अगर आप गौर से सुने तो उसमें वो बता रहे हैं कि उनके पास क्या क्या चीजें हैं। उस कॉलेज का रिकॉर्ड है जहाँ ये दोनों स्टूडेंट्स पढ़ते रहे हैं, और ये वो कह रहे हैं कि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस में पाकिस्तानी इजहार भाई क्या आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक, जावेद भाई बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है, जावेद भाई मैं जवाब दे दूं, इजहार भाई क्या कहेंगे आप? जी जाफर साहब जो कह रहे हैं तो लीगल एस्पेक्ट है, वो तो अपनी जगह मौजूद है हमारे पास। जी आप इजहार भाई क्या बता जी लीगल प्रोसीडिंग्स में हम जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन है, आज भी हमारे यहाँ इस पे बात हुई है, लेकिन मेरा जो इख्तलाफ है उस लीगल ऑप्शन के अलावा जिस मीडिया के रोल की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, जिस सोसाइटी के रोल की इतनी तारीफ कर रहे हैं, वहां पर एक चीज आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा आता है राइट टू रिप्लाई, और जब राइट टू रिप्लाई आता है तो शेयर टू रिप्लाई भी आता है। आप भी तो बैठी मुझे डॉन पे पूरा मौका दे रही हैं, आप मेरा राइट टू रिप्लाई 12 मई लंदन में हो जाए ठीक हो जाएंगे वो भी। अच्छा ये इजराइल तफन्नुन कह रहे हैं कि 12 मई लंदन में हो जाए तो वो भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक है 5 साल में जो है ना पार्लियामेंट में खड़े होके जब आप हमारे यहाँ हलीम खा रहे थे, जब उस वक्त कहते ना सदर साहब के आगे अपने ठीक। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सब पार्टिसिपेंट्स का, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मामला है अल्ताफ हुसैन साहब का, ये बहुत अहम मामला है, और इसके कहीं और असरात हों या ना हों, ये पाकिस्तान में इसके असरात बहुत संगीन हो सकते हैं। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को भी देखना चाहिए कि कहां पे क्या है, और अगर कोई सबूत है तो मेरा ख्याल है लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं कि उनके लिए क्या फैसला है। एमकेएम एक सियासी जमात है, उनका फैसला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए होने वाला फैसला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबने के अब तक अपने फैसले, लेकिन अब होगा फैसला अवाम का।